बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज के माशरे में आपने हम जिन्स परस्ती जैसी बुराई का नाम तो सुना होगा, लेकिन इस बुराई के इजाद करने वाली कौम का ऐसा क्या अंजाम हुआ था जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, और वो कौन सी जगह है जहां हम जिन्स परस्ती जैसे अमल की शुरुआत हुई थी, और क्यों वो जगह आज भी दुनिया के लिए एक अजीब व गरीब मंजर पेश करती है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। कौम लूत वो कौम थी जिसने इस दुनिया में सबसे पहले हमजिन्स परस्ती जैसी बुराई को इजाद किया था, और इससे पहले किसी कौम ने ये हरकत ना की थी और ना ही इसका गुमान किया था, क्योंकि ये एक गैर फितरी अमल है। मुल्क शाम का एक सूबा हम्स है और उसका एक शहर जिसका नाम सदूम था, वहाँ ये कौम आबाद थी। लेकिन उनके कारनामे और अंजाम से पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए थे। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हज़रत लूत अपने चचा हज़रत इब्राहीम के साथ बाबुल में मुकीम रहे, और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए। सदूम के आसपास नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत के शाहकारों में से एक शाहकार थे। बागात की कसरत थी तो लहलहाते खेत यहाँ के रहने वालों की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थे, और यही वजह थी कि आस पास की बस्तियों के रहने वाले भी अपनी माशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए उन बस्तियों का रुख करते थे। मगर ये बात सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी, और उनका ख्याल था कि उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग मेहमान बनकर उनके इलाकों में ना आए, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय गुरूर व तकब्बुर और आदत बद में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है, और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीक़ेकार पर गौर व खौस कर रहे थे कि शैतान इब्लीस एक बुज़ुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम उन मेहमानों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सब ने नहायत ही तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर इसरार किया। इब्लीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौउम्र लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों से बदफेली करना सिखाया। इस तरह इब्लीस के कहने पर इस बदकारी के मौजिद और इसकी शुरुआत करने वाले यही लोग थे। उन्होंने शैतान की ईमा पर एक ऐसा गुनाह इजाद किया था जिसका औलाद आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत करने से मना फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों पर माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अपनी कौम की हमजिन्स परस्ती जैसी घिनौनी आदत की वजह से बड़े फ़िक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर ना होता, बल्कि वो मज़ीद ढटाई और हट धर्मी के साथ फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करने लगी। इसके साथ ही वो हज़रत लूत के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। उन्हें हज़रत लूत का समझाना बुरा लगता था, चुनांचे उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। कुरान पाक में है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, वो कहने लगे, ए लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको शहर बदर कर देंगे। हज़रत लूत मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ रहे, लेकिन वहाँ कैफियत ये थी कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। यानी जितना हज़रत लूत अल्लाह ताला के अजाब से उन्हें डराते, वो उतना ही उनका तमस्कुर उड़ाते, और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अजाब से महफूज रखा था, और बदतरीन फहशी और बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अजाब की फरमाइश कर दी।
اور کہا کہ اے لوط اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت ہی بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں گویا ہوئے، اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کے، جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے اور صبح کیا کچھ دور ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہوئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ صبح عذاب عام ہوا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھیرا اور پھر اپنے بازو کو رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، جب یہ پتھر ان کو لگے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ لگا جہاں وہ تھا۔ دوستو، قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فیٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل ہے اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے اور اس کے ارد گرد زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین سمجھی جاتی تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح میں نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کی نشانی اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کچھ سال پہلے ڈیڈ سی کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا، جس کا ترجمہ ہے، البتہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے آپ انفو انسپیکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ بہت شکریہ۔